እዚህ አገልግሎት ድምጺ ሰላምና እዩ አገልግሎት ሬዲዮ ሰላምና ኩሉ ጊዜ ምሽት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕት 9 ብሳላሳን ሓደን ሓፂር ማዕበል ይፍኖ ሎሙውን እዋናዊ ጉዳያት ዝብል መደብ ሒዝና ቀሪብና ኣለና أبستفلالي كنا عالم كونكم أقلوت راديو سلامنا أبستفلالي من قدي تكتاتلو زلخم مازينا نفكركم سمعتنا من فسكرس حبرة مساقاتكم يكون نابلنا حاونا باستر إسياس إياسو تزحل فسمون الجمهورو أمانن قال أملاخ نزبال أستمرؤو نلوم خلائك فاله أربلنايو حبيرنا نكتاتل تعتنتي بنمل على سكركم هلتي نملس نبتي اردنا احشنانيو نايدف اتقودانا نهرمل مقد تعتنتي بنمل على سكركم ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን አፋትኩም ይሁን ክብራት ተፈታተልቲ ሬዲዮ ሰላምና ከመይ ቀኒኹም ኣለኹም አንሐውኹም ጓሳ ማሕበር ኢሳያስ ኢያሱኤ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ እዋን ዝቐጸለ አማንን ቃል አምላኽን ዘለዎም ርክብ ከመዩ ብዝብል ሐሳብ ርኢና ነርና ንአማኒ ህይወት ሂቦ እምነት ድማ ይፈጥረሉ ብርሃንን መምርሕን ድማ ይኾኖ ንውሽጡ ድማ ይገልጾ መን ምዃኑ የፍልጦ እናቀደሶን እናለወጦን ድማ ይኸይድ ብዝብል ሐሳብ ርኢና ነርና ንሎም ማዓንቲ ድማ ስለምንታዩ መጽሐፍ ቅዱስ ናይ ህይወትና መምርሒ ክኸውን ዝግባእ ብዝብል ሐሳባት ድማ ክንካፈሊና ሰናይ ምክትታል እዚ ሕቶ አገዳሲ መጽሐፍ ቅዱስ ናይ ህይወትና መምርሒ ክኸውን ዝግባእ ምክንያቱ ንሱ ሓደ ተራ መጽሐፍ ስለዘይኮነ ንሱ ቃል አምላኽ ምንጭ ህይወት ሓቂ ብርሃንን መሪሕነትን ብቀዳማይ ነጥብ እንሪኦ መጽሐፍ ቅዱስ ምንጭ መንፈሳዊ ህይወት ስለዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ዮሐንስ 6:63 ከም ዝበለ መንፈስ ህያው ዝገብር ስጋስ ገለኳ አይጠቅምኒ እዘን አነ ዝነገርኩም ቃላት መንፈስን ህይወትን እየን ኢሉ ቃል አምላኽ ሓበሬታ ጥራይ አይህብኒ ህይወት ይዝህብ ከምቲ ዘርኢ ኣብ ሐመድ ህይወት ዘፍሪ ቃል አምላኽ ድማ ኣብ ልብሰብ ሓድሽ ህይወት ይፈጥር ብያውን ንዘልዓለም ብዝነብርን ቃል አምላኽ ካብ ዘይጠፍእ ዘር እምበር ካብ ጠፋእ ዘርኢ ኣይኮንኩምን ከም በሓድሽ እተወለድኩም ንሓቅና ተዓዘዝኩምዋን ግብዝናን ዘይብላ ፍቕሪ ኣሕዋት ንነፍስኩም ኣጽርዩ ብንጹህ ልብን ሓድሕድኩም ብሓቂ ተፋቕሪ ብላብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 1:23 ህያውን ንዘልዓለም ብዝነብርን ቃል አምላኽ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢና እንታይ ኮይና ተወሊድና ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ምንጭ መንፈሳዊ ህይወት ስለዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ክርስቲያን በቃል ይውለድ ከምኡን ይዓቢ በቃሉ ድማ ይበስል بخلاي نتب نريو دما مصحف قدس مغلص املاح ስለዝኾነ املاح بزعبا رأسو أبقالو قليص الله ونجيل يوحنس 5:38-39 كم زيبل بتنسو زلأخو أعمنكم منمو قالون أحدركم نايزال عالم هيوت بتن صحفات اترغبو نامسالكم سي تمرمروان علىهم نساتن كأ بزعباين زمسكرايب لذي مصحف قدسنا ويقال املاح مغلص املاح نغويتا كنرغبو تدعخينو أبقالو إنا انرغبو كابقالو وصائي زركب غويتا يله ካልእ ጎይታ እንተ ዘይኮይኑ
اتحقنيا املاح ابقالو اينا انرخبو ابقالو دماينا نعو مننتو انفلط بزي مصحف قدوس ناملاح كنفلطو اينخلنينا كومون دحر دع حسيبنا حسابنا بزعبه املاح ناي قمتي زخون مالتي كمون سمعتنا خمرحنا يجمر سلامنتاي نتقالو سلازي فلطنايو از كخون خل از دما كخون خل املاحينا كندناغرينا مالتي بناي قمت اكايدا زي كونس تكلنيا حقنيا زخون املاح نفلطلو جن ام مصحف قدوسي جن بمصحف قدوسنا نقدسنا املاح نفقرو نفتحو نصقو كوتا نكل ماننتو سي كنرخبو نخلينا مصحف قدوس بزعبه املاح زتخفت مسكوتي زبنا كل ነገር ፍንተው አቢሊኡ ዝራአየና ማለት እዩ ብሳልሳይ ነጥብ ድማ ቃል አምላክ ንክርስቶስ ስለዘርኤና ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ዮሐንስ 5:39 እዚኣተን ብዛዕባየን ዝምስክራ ኢሉሎ ካብ ዘፍጥረት ክሳብ ራእይ ዮሐንስ መጽሐፍ ቅዱስና እንድሕር ዳርኢናዮ ማእከል መልእኽቲ መጽሐፍ ቅዱስና ክርስቶስ እዩ እቲ ዕላማ መጽሐፍ ቅዱስ ብዙሕ ሓበሬታ ምሃብ ኣይኮነን ንሰባት ናብ ክርስቶስ መምራሕ እዩ እምበኣር ቃል አምላክ ድማ ንክርስቶስ ስለዘርኤና በዝውን አገዳስነቱ ልዑል እዩ ማለት እዩ ከምኡ ተዘይከውን ህይወትና እትምርሐሉ ወልሓንቲ ነገር ኣይመሃለወና ነይሩ ብራብዓይ ነጥቢ እንሪኦ ድማ መጽሐፍ ቅዱስ ብርሃን ስለዝኾነ ቃል ካን እግሪ መብራህትን መገደይ ድማ ብርሃን እዩ ስለዝበለ ኣብ መዝሙር ዳዊት 119 ጥቅሲ 105 ዓለምና ብዙሕ ድምጽታትን ሓሳባትን ዝተመልአት ብብዙሕ ነገራት ጸልማት ድማ ዝተመልአት መጽሐፍ ቅዱስ ግን እንታይ ሓጥ ምዃኑ የርኤና ኣይናይ ከኣጌጋ ምዃኑ የርኤና ከምኡን እንታይ ፍቃድ አምላክ ምዃኑ የርኤና ስለዚ ብዘይ እዚ ብርሃን አማኒ ኣብ ጸልማት ይዝጓዓዝ ማለት እዩ እንድሕዳ እዚ ብርሃን ዝረኺቡ ግን ካብ ጸልማት ወፂኡ ናብ ብርሃን ምምልላስ ይኾነሉ ብሓምሻይ ነጥብ ድማ መጽሐፍ ቅዱስ መግቢ ነፍሲ ስለዝኾነ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ 15 ምዕራፍ ጥቅስ 16 ከምዚ ይብል ወእግዚአብሔር አምላክ ሰራዊት ቃላትካ ምስረኸብኮ በላዕክዎ ብስምካ ተሰሚዐ እሞ ቃላትካ ሓጎሰይ ፍስሃ ልበይ እንኮነኒ ይብል ኣብዚ ብጣዕሚ ዘገርም ኤርምያስ ዛረብ ዘሎ ቃላትካ ምስረኸብኮ እንታይ ገበርክዎ በላዕክዎ ኢሉ ልክዕ ከም መግቢ ናይ ነፍሲ ምዃኑ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ከምቲ ሰብነት መግቢ ዘድልዮ ነፍሲ ድማ ቃል አምላክ መግቢ የድላ እዩ አማኒ ብዘይ ቃል አምላክ ክነብር ምፍታን ሰብ ብዘይ መግቢ ክነብር ከም ምፍታን እዩ ዝመሳሰል ብሻድሻይ ነጥብ ድማ መጽሐፍ ቅዱስና ንለውጢ ህይወት ስለዝሰርሕ ቃል አምላክ ከምቲ ኣቀዲመ ዝበልክዎ ሓበሬታ ኣይኮነን ዝብ ሰብ ዝቕይር እቲ ሰናይን ባህ ዘብልን ሙሉእን ፍቃድ አምላክ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትምርምሩስ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዚ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ ይብለና ኣብ ሮሜ 12 ጥቅሲ 2 አምላክ ንኣእምሮና ብቃሉ ይልውጦ ኣእምሮ ምስተለወጠ ህይወት ድማ ብኡ ይልወጥ ሰናይን ባህ ዘብልን ሙሉእን ፍቃድ አምላክ እንረኽበሉ ናይ ህይወት ለውጢ እንረኽበሉ ኣብ ማእከል ቃሉ ምዃኑ እዩ ዝነግረና ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ሰላምና እምበኣር አገዳስነቱ ኣዝዩ ልዑልን ናይ ህይወትና መምርሒ ድማ ክንገብሮ ዝግባእ ምዃኑ ቃል አምላክ እዩ ዘነጽረልና ዘሎ ብሻብዓይ ነጥብ ድማ መጽሐፍ ቅዱስ ናይ መንፈሳዊ ውግእ ዕጥቂ ስለዝኾነ ናይ ምድሓን ቁራዕ ርእሲ ኣእትው ናይ መንፈስ ሰይፉን ማለት ቃል አምላክ ሓዙ ይብል ኣብ ኤፌሶን 6 ምዕራፍ ጥቅሲ 17 ኣብ መንፈሳዊ ውግእ ኣማኒ ዘለዎ ናይ መጥቃዕቲ ዕጥቂ ቃል አምላክ እዩ ካልእ ስጋዊ ዕጥቂ የብሉን ጎይታ ኢየሱስ ኣብ በረኻን ሰይጣን ብቃል አምላክ እዩ ተቃዊሞን ብኡ መጠን ድማ አሸንፈዋል ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 4 ካብ 1 ክሳብ 4 ከይና እንድርዳ አንቢብናዮ ሽዑ መንፈስ ኢየሱስ ብዲያብሎስ ክፍተን ናብ በረኻ ኣውጾ 40 መዓልትን 40 ለይትን ምስ ጾመ ድሕሪ ዝጸመ እትፈታኒ ድማ መጺኡ ወዲ አምላክ እንተኮይንካስ እዚ ኣእማን እንጌራ ክኸውን በልበሎ ኢየሱስ ግና ሰብ ካብ ኣብ አምላክ ብዝወጽእ ኩሉ ቃል እምበር ብእንጌራ ጥራይ ኣይነብርን ጽሑፍ ኢሉ መለሰሉ ይብል እምበኣር ዕጥቅና ናይ ውግእ ቃሉ ስለዝኾነ ቃሉ ብምልአት አባና ክሓድርን መምርሒ ህይወትና ምዃኑ ተረዲእና ድማ ብዝግባእ ክንወስዶን ይግባአና ብድምቀት ክንሪኦ ከለና መጽሐፍ ቅዱስ ናይ ህይወትና መምርሒ ክኸውን ዝግባእ ምክንያቱ ንሱ ናይ ህይወት መምርሒ ስለዝኾነ ጥራይ ዘይኮነስ ንሱ መግለጽ አምላክ ምንጭ ህይወት መግቢ ነፍሲ ብርሃን መገዲ መሳርሕ ለውጢ ከምኡን ንክርስቶስ ዝገልጽ ቃሉ እዩ ስለዚ ንክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ቤቱ ዝተቐመጠ መጽሐፍ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ልቡ ዝነብር ህይወት ክኸውን ኣለዎ ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ነዚ ነገረይ ሰሚዑ ዝገብሮ ኩሉ ቤቱ ኣብ ከውሒ ዝሰርሐ ብልህ ሰብኣይ ይመስል ኢሉ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 7:24 ገሊጽዎ ኣሎ እዚ ድማ መጽሐፍ ቅዱስ ንህይወትና መሰረት መራሕን ምንጭ ኃይልን ክኸውን ከም ዝግባእ እዩ ዘርኤና ዘሎ እምበኣር ንመጽሐፍ ቅዱስና ኣብ ሓደ ቦታ ከነቐምጦ ክንሽፍኖ ዘይኮነሲ ኣብ ትርኣስና ተተርኢስናዮ ክንሓድር ዘይኮነስ ናይ ህይወትና መምርሒ ጌርና
ክንወስዶ ከም ዘለና እዩ እንታይ ዝገብረና ዘረድአና ወይ ከዓ ዝነግረና ዘሎ ማለት እዩ እምበኣር ቃል ኣምላኽ ንሓደ ኣማኒ መምርሒና ህይወቱ ስለዝኾነ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዘለዎ ምርዳእ ልዑል ክኸውን ኣለዎ ብኻልእ ነጥቢ ድማ ህይወት ኣማኒ ቃል ኣምላኽ ዘይምጽናዕ ሳዕቤኑ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ክንምልሶ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ብዙሕ ግዜ ኣነ ንኣምላኽ ፈልጦ እየ ነዚ ቃሉ ከጽንዕሲ እንታይ የድልየኒ ክንብል ንኽእል ኢና ግን ህይወት ኣማኒ ብዘይ ቃል ኣምላኽ ምጽናዕ ወይ ምንባር ኣዝዩ ከቢድ ሳዕቤን ኣለዎ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ ምንጪ ህይወት ምግቢ ብርሃን ሓይልን መሪሕነትን እዩ ኣማኒ ካብቲ ቃል ምስ ዝርሕቕ እቲ ጉድኣት ኣብ ኩሉ ክፍሊ መንፈሳዊ ህይወቱ ይርአ ቀዳማይ ነጥቢ መንፈሳዊ ጥሜትን ድኻምን ይመጾ ከምቲ ሰምነት ብዘይ ምግቢ ዝደክም ነፍሲ ድማ ብዘይ ቃል ኣምላኽ እንታይ ትኸውን ትደክም ጎይታ ሰብ እንጌራ ጥራይ ኣይነብርን ኢሉ ገሊጽዎ ኣሎ ስለዚ እምበኣር ሓደ ኣማኒ መንፈሳዊ ጥሜትን ድኻምን ኣብ ህይወቱ ከይመጽእ ቃል ኣምላኽ ከጽንዕን ናይ ቃል ኣምላኽ ሸውሃቱ ድማ ዝተኸፍተ ክኸውን ይግቦ ብዘይ ቃል ኣምላኽ ዝነብር ኣማኒ ኣብ ጸሎት ኣብ ኣምልኾ ኣብ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ መንፈሳዊ ነገራት ኩሉ ሽግራት ይዘምጻሉ ኣብ ጸሎት እንተደኣ ኮይኑ ይደክም ምስ ኣምላኽ ዘለዎ ሕብረቱ ክትዝግባእ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኣብ ኣምልኾ ዘለዎ ነገራት እውን ይዝሕል ካልእ ነገር ከምልኽ ድማ ይጅምር ኣብዚ ምድሪ እዚ ብዙሕ ንዓይ ኣምልኾኒ ዝብለና ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኣብ ፍቕሪ ኣምላኽ እውን እንታይ ይኸውን ይቕንስ ንፍቕሪ ኣምላኽ ዘለዎ ንኣምላኽ ምፍቃር ዘለዎ ነገር እናቐነሰ ይኸይድ ኣብ መንፈሳዊ ነገር ድማ ኩሉ ነገሩ እንታይ ይኾኖ ይጠፍኦ መንፈሳዊ ነገር ካብ ሰርሕ ስጋዊ ነገር ክሰርሕ ይቐሎ ማለት እዩ እምበኣር ሓደ ኣማኒ መንፈሳዊ ጥሜት ድኻም ኣብ ህይወቱ ከይመጽእ መጽሓፍ ቅዱስ ብዝግባእ ከጽንዕ ይግብኦ ሓደ ኣማኒ ከም ዝግባእ ንመጽሓፍ ቅዱስ እንድሕር ዘየጽንዖ ኮይኑ ድማ እምነቱ ይደክም እምበኣርስ እምነት ካብ ምስማዖም ብቓል ክርስቶስ እዩ ከም ዝበለና ኣብቲ ዝሓለፈ እዋን ዝረኣናዮ ቃል ኣምላኽ እምነት ዝወልድ እምነት ድማ ዝምግብ ስለዚ እቲ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚንና ጉዕዞና ዝጀመርናዮ እምነትና ምእንቲ ከይደክም ብዘይ ቃል ኣምላኽ ክንከውን ኣይግባአናኒ ቃል ኣምላኽ እንድሕር ዳ ኣጽኒዕና እቲ እምነትና እናበርትዕ ዝኸይድ እንድሕር ዳ ብዘይ ቃል ኣምላኽ ኮይና ግን ጸገም ምስ ዝመጽእ ብቁልጡፍ እንታይ ንኸውን ንፈርህ ንርበሽ ንሽበር ካብኡ ድማ ክንወጽእ ኣይንኽእልን ተስፋውን ንቆርጽ ብንኣሽቱ ነገራት ተስፋ ቆሪጽና ንድሕሪት ክንምለስ ይገብረና ከምኡውን ናይ ኣምላኽ ተስፋታት ንርስዕ ኣምላኽ ተስፋታቱ ኣብ ቃል ውሽጢ ይህብና እንድሕር ንቃሉ ኣጽኒዕናዮ ብኡ መጠን ድማ ተስፋታት ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና ይኣትሞ እምነቱ ኣብ ቃል ኣምላኽ ስለ እንረኽቦ ብኡ መጠን ድማ እምነትና እናሓየለ ይኸይድ እምነቱ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዘይተመስረተ እንተኾይኑ ግን ኣብ ስምዒቱ እዩ እንታይ ዝኸውን ዝነብር ማለት እዩ ብሳልሳይ ነጥቢ ድማ ምትላልን ጌጋ ትምህርትን ድማ ይኣቱ ይታለል ናብ ጌጋ ትምህርቲ እውን ከኣቱ ይኽእል እዩ ቃል ኣምላኽ መለክዕ ኩሉ ሓቂ እዩ ኣማኒ ቃል ኣምላኽ እንተዘይፈሊጡ ኩሉ ዝስምዖ ሓቂ ይመስሎ ብሓሶት ነቢያትን ሓሶት ትምህርታትን ይታለል ሰብ ካብ ቃል ኣምላኽ ንላዕሊ ስልጣን ይሂቦ ማለት እዩ ለዚ ቃል ኣምላኽ መለክዕ ናይ ኩሉ ነገራት ምዃኑ ፈሊጥና ብቃል ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ዝመልእና ክንከውን ከም ዘለና እዩ ካብዚ ቃል እዚ ዝምህረና ዘሎ ከምኡ ድማ እሱ ጥራይ እውን ዘይኮነ እቲ ቃል ኣምላኽ ብዝግባእ ኣብ ህይወትና እንድሕር ደኣ ኣትዩ ኩሉ እንሰምዖ ሓቂ ዝመስል ግን ከዓ ዘይኮነ ክንፈልየሉ ንኽእል ኢና ከምኡውን ሓሶት ዝኾነ ትንቢታትን ሓሶት ዝኾነ ትምህርታትን ከታልለና ኣይክእልን እዩ ስለምንታይ እቲ ቃሉ ብምልኣት ኣጽኒዕናዮ ስለ ዝኾነ ብኻልእ ሸነኽ እውን ካብ ቃል ኣምላኽ ንላዕሊ ንኻልእ ኣብ ህይወትና ስልጣን ኣይንህቦን ኢና ንሰብ ስልጣን ኣይንህቦን ንኣገልጋሊ ስልጣን ኣይንህቦን ዋና ስልጣን ናይ ህይወት ናይ ሓደ ኣማኒ ቃል ኣምላኽ ምዃኑ ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ እዚ ኩሉ ድማ በቲ ቃሉ ስለነጽንዖ እዩ እቲ ቃል እዩ ንሓቂ ካብ ሓሶት እንታይ ዝገብረልና ዝፈልየልና ክቡራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ሰላምና እምበኣር ሓደ ኣማኒ ኣብ ህይወቱ ቃል ኣምላኽ ዘየጽንዕ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ብዙሕ ዓይነት ሳዕቤናት ከም ዝረኽቦ ኢና ክንርኢ ጸኒሕና ጥሜትን ድኻምን እምነቱ ይደክም ተስፋ ይቆርጽ ምትላል ጌጋ ትምህርታት ውሽጢ ይኣቱ እዚ ኩሉ ነገራት እዚ ርኢና የለና ከምኡውን ሓደ ኣማኒ እንድሕር ደኣ ቃል ኣምላኽ ኣብ ህይወቱ ቀዳምነት ዘይሰሪዕዎ ንቃል ኣምላኽ መምርሒኡ እንድሕር ደኣ ዘይገይርዎ ህይወቱ እናደኸመ ንኣምላኽ እውን ክረኽቦ ኣይክእልን እዩ ንየሱስ ክርስቶስ እውን ክሪኦ ኣይክእልን ስለምንታይ ንኣምላኽ ኣብቲ ቃል ውሽጢ ስለ እንረኽቦ ክቡራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ሰላምና እምበር ኣብ ዝቕፅል ዘሎ ግዜ ድማ ህይወት ኣማኒ ቃል ኣምላኽ ዘይምጽንዑ ዘሎ ሳዕቤን ድማ ክንቅጽሎ ኢና ሰናይ ቅነ ኣምላኽ ምስ ኩልትና ይሁን I hashanani ናይ ጥፍኣት ጎዳና ናርም መገድታት እንቲ በንመላለስ ክንረክብ መለቲ ንመለስ ናብቲ ዕርድና ኣይ hashanani ናይ ጥፍኣት ጎዳና ናርም መገድታት እንቲ
مس أقلو دمس سلامنا إخم زلخم نفكركم كبراتن فتواتن سمعتنا بمقصالتي بتخاطالي 4 عربي مس أحواتنا باستر سيراك تسبا مكعلن باستر مكون نقبرز قابيهر نقبرو حبارا وزتينا حيزنا قريمنا زولنا استفل علي أرئسات من العالينا دما زتا نقبر زلنامو حابيركم كتكتاتولنا بخبر نقدمكم هذا أنتي لهم حيتمنا له أفسد قبركم مو نيرأي يوحنس زتا أجواب صلوتنا يغير له لكم في اللاين شطر زي كل لومي ناي أونلاين صلوتنا بزحي غير له مو صعبين تقومون السنتاي ويبلنا له مو نزق أنتي تو باسر شيء إيش إذا غير مسكن بحال نقدر تقول صيد الزنا أونلاين ناي ميديا أقول أولوتن ناي personal أب churchen أب بمالس بتاريخ كاب حدا خوين كا بتملخو أملخون ويدماني تقول أقولتن ميديا نا أملاخ سرح ويدمان نا church سرح أي تكون زي قداميتي كبريسيب في المحاس أونلاين نا church أقولون أي تكون زي تكون لمهنات بوز قدامي بتوم أم ميديا خوين كا أونلاين تدير خبز لها أي تفعلتنيها أبينا هيوت كم زلها أكون كان تبل سلام ميديا اللي كحومي هيوت على أي كلون أونلاين مالتي أونلاين حجكلت أنا بزعلنا يزلا ميديا لو قوم خاني أونلاين كأقدر تال أبكلتين هم أولن خير تي ميديا كم تمرتقينو خوفيس كاتم مهارة لو خليه ويد ما مسكنا سمعلو مزمور تسمعلو ميديا مالس كونتينوس غني أونلاين تأخذ كابت فعليس سيد الله بحال خلنك تراخبولي سلازي إزي ناتشرش أقلقلك أيتوكوني نبعلهم إتوم أعوذ أقلقلو ناتشرش خمسة تكو يفوت صوبو غيرهم فوت مخنياتو ملونا النت يقولون لك كمي مسلكا أزي كمسكر الكازنا أونلاين كسين أبيت مقبين نابلي عزنا برسابي إلا كنبر تغوين عبوزو عبيتو يسرح ناي بيت مقبي ويدماني ناي تزلخا عدي من البات ناي حدار كان قرأي بدأ الكان أتكا الكان قنا يدلن اليو نو يدلن بر على حدا كزي خيتكا أو تبلع أو خيتكا سبت عدم أو خيتكا خسايد قبل تعقوس قن كل جزين بنصو حدار كخونا يكلم تشارج ناي أقل قلت ناي بيت كرسان بأكل كون كاتقلقلو أقل قلت ناي ميديا أيتوكوني إتميدها نعو أيتوكوني نناتهم اللو سر أنا ميديا أقل قلت راح بوينز قلقل حانت معز حانت نقر مسكوني تليفون مستفاد دحرو أقل قلت تطويلو ما تقوي هيواتو تطويلها ما نسبح سر مالي بحق إيخاني إنتي تقلقل كازولو سبو أونلاين هيواتو أكايدو كل انتو تفول طريقة أقلقلتكو بقولتنا خاتقلقلو مباري بأفكار راح تقلقلو يكون حكا تفتن في تنفيتها مناتو تات نبرة زلغا نبرة بقدسنا نبر زي نبر كويت فلطونيها انت يسر حفظ كويت فلطونيها أونلاين خات فلطون حدا قال نتنري يقول لنا نا أونلاين بأونلاين تمرعو مرعى أب حدا مسمى انت يمسألو نري يقول لنا نسوكفنا كون عين برندي 4 عامات أونلاين كو امتقالا قيلهم دحرونا بحدا روسينا مسمى سجن أب جزا مساعته وقن كالي هيوتي طبعاتي فتح سفر الحال زلو خالي بزع جزي بأونلاين زي من فلتة زلو قداي قل نختنا قاقح أونلاين إدليكا نزل لك نخط وصخلو بين عيني كتري أو تخلو لما قد انبر نصو مسارات كانت غير كايو نيوك أخات عشوا زلها انبري بحكي هيوت أويلا هيوت بحكي كلت تخونو سلس تخونو كتأكيبكم يتبل أبقى الأملاك بأكال كوينكا بحوار كوينكا نكرسوس ترخبوليو إذا كرسوس يقول ده الله با قمتك أتايكون ممرحيكو أيكونينيو أي غيدني سلازي حدا جزي أقل قلت كله كأونلاين صبوي كل جزي شو عتا معلته أونلاين يزقل مالت قل بحكي تايوت أيكونيتن صباح نقو عبحاد نقر مسكات كأونلاين زي يقولوا دهت كونيها بزح نقرات هالكم تأصلا غد أونلاين كتكو زي كلولو نيوت نتأبي هيوت كون كابت كل قولو اتقن تفتينو كساب حجي جي هيوتات بو خيدن بو دما من كسا أملا سفيحة اتا أبيتكم زلا محبر يزبل كالي زي أمير اتا أب أونلاين زلا محبر أيب لني
هو عيبلنيو شعوكو ينبرن أونلاين كم تبلون فلت سلازي تكو إمبر أقدم متنبيت متنقرنا نيرو كتكو سلازي يقول لقل أقدم تأبيت يسبر عدام نيوان أبيت يوم نيرو قال أتون بيت يوم بيت قبل كل خط عماد 70 سبيتن كوينو زفتر حدر أويا أبيتكم زلام حبر كريستوس ويتبارك ጎይታ ባርካ ፓስተር መክሐወን አይሞዳ ጎይታ ነተል ማህበራሲ ጎደለ አንጽቦቅ እዩ ነገር ነገርዋን አትማ ራእይ ዮሐንስ ከብዘተ ትግበናሎ ግን ኣብ ዘመንና ክልተ ጫፊኻት ወይ ነት ጽቡቅ ጥራይ ምሻሎ እናርአዩ ሰማይ ሰቅሉኻ ወይ ድማ ነት ጎደለ ጥራይ እናርአዩ ኻን ምድሪ የወርዱኻ ስለዚህ ሚዛናው ክንከውንስን ክንከብር ይዝግባአና الله استمسገነ ይኹን لكي خمس زبلكايو ጎይታ ነተን ሸውዓተ ማሕበራት ታብ ራእይ ዮሐንስ ዘለዋ ክዛረበን ከሎ ብክልቲኡ ተገሊጹ ብፍላይ ኣጀማምርኡ እንተሪኢና ጻዕርኻ ግብርኻ እምነትካ ትዕግስትካ ፈልጠለኹ ትግሃትካ ፈልጠለኹ እዚ ዘለካ ጽቡቕ ነገር ፈልጠለኹ ኢሉ በቲ ጽቡቕ ጎኖም ይንእዶም እሞ ኣስዕብ ኣቢሉ ከዓ እታ ጉዲሎማ ዘለው ክትእረም ዘለዋ ነገር ከዓ የስዕበሎም ማለት እዩ እቲ ኩሉ ግዜ ናብ ሓደ ነገር ዝዘጠጠ ኣጠማምታ ጸገም ኣለዎ ጽቡቕ ጥራይ ትዛረብ ትረአ ኾንካ ዝእረም ነገራት የለም ሕማቕ ነገራት ጥራይ ትርኢ እንትዛረብ እንትኾንካ ከዓ ጽቡቕ ዝበሃል ነገር ኣይትርኢን ኢኻ ሕጂ ክልቲኡ ክልተ ጠርዚ ናይ ሓደ ጫፍ እዩ ሰሜንን ደቡብን መጽሓፍ ቅዱስ ግን ዝምህረና እንታይ እዩ እንትረአልና ከምዛ ቀዲመ ክብላ ጸናሕኹ ሚዛናዊ ዝኾነ ህይወት ባላንስድ ዝኾነ ህይወት እቲ ህይወት ከዓ እንታይ እዩ ነቲ ጽቡቕ ነገርካ ይግለጽ ብዛዕባ ጽቡቕ ነገርካ ይዝረብ ይንገር ኩሉ ክፈልጦ ካብኡ ምእንቲ ክመሃር ካብቲ ድኻምካ ከዓ ኩሉ ምእንቲ ክመሃር ከዓ ድኻምካ ከዓ ይንገር ሕጂ ኣብ ክልተ ጫፍ ኮንካ ግን ዝእረም ነገር የለን እቶም ጽቡቕ ጥራይ ዝዛረቡ ነቲ ሓደ ጎኒ ጉድሎም ኣለዉ እቶም ኔጌቲቭ ዝኾነ ሕማቕ ነገራት ጥራይ ዝርኢ ከዓ ነቲ ዝስራሕ ዘሎ ጽቡቕ ኣይርኢ ጎይታ ግን ብፍጹም ዝኾነ ዝገርም ኣገላልጻ እዩ ነዘን ሸውዓተ ማሕበራት ተገሊጽለን እምነትካ ይፈልጦ ኣለኹ ጻዕርኻ ይፈልጦ ኣለኹ እምነትካ ይርዳእኒ ኣሎ ሒደት ምዃንካ ይፈልጥ ኣለኹ ግናኸ ኣብ ፀበባ ከምዚልካ ንሽማይ ክሓድካዮ ከምዚልካ ኣብ ፀበባ ተዓጊስካ ኢኻ ኣነ ከዓ ከምዚ ክገብር ሓንቲ ነገር ግን ረኺበልካ ኣለኹ ቀዳማይ ተወርኻ ግን ሓዲካ ኣለኻ ተመለስ ተነሳሕ ተዘይኮነ ግን ኣነ ክመጽ ንቃዋሚ ቀንዴልካ ከዓ ከዝብሎ ኢሉ ናይ ኤፌሶን ማሕበር ብፍላይ ኣብ ምዕራፍ ክልተ ጽቡቕ ገይሩ ክገብሮ ዘለዎ ዋላ ሳዕቤኑ ከይተረፈ ነጊሩ ማለት እዩ መኻብዚ እንታይ ኢና ክንወስድ ዝግባአና እንተዳኣልና ጽቡቕ ነገራትና ነውፃዮ ብዛዕባ ጽቡቕ ነገራትና ንዛረብ እቲ ድኹም ጎንና ከዓ ነውፃዮ ንዛረበሉ መፍትሕ ንድለየሉ ንጸልየሉ ንመኻፈረሉ እግዚኣብሔር ከዓ ሓደ ጽቡቕ ነገር ክገብር እሞ ደጊመ ዘስምረላ ዘለኹ ብዛዕባ እቲ ሚዛናዊ ዝኾነ ህይወት ባላንስ ዘለዎ ህይወት ክህልወና ኣለዎ ንጽቡቕና ምክንያቱ እዚ ኩሉ ዝበፅሖም ሲኢሉ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ተዛረብ ከሎ ንመለበሚ ምእንቲ ክኾነና ኢሉ ብዛዕባቶም ተቆፂሮም ዝወፁ ህዝቢ ደቂ እስራኤል ተዛሪቡ ንምንታይ ትድኻሞም ኮይኑ ገይሩ በቃ ኣብ በረኻ ጉረብሪሞምሲ ኣብ መንገዲ ጠፊኦም ካብዚ እንታይ ንምሃር መጉረብረምቲ ንኹን ሕጂ እንታይ ክብል ጽቡቕ ጌርና ነቲ ጽቡቕና ነብርሃዮ ነቲ ድኻምና ከዓ ንዛረበሉ እግዚኣብሔር ከዓ ብዘገርም ጸጋ ብዘገርም ሓይሊ ብዘገርም ፍልጠት እንዳመልአ ከውፃና ይኽእል እሞ ናብ ሓደ ጎኒ ኣይንዝጠጥ ናብ ሓደ ጎኒ ኣይንዝበል እየ ዝብል ኣለኹ ጎይታ ባርካ ሲክሓወይ هو حجي تا ኣነጋግራት ዝነግር ዘሎ ምን እንዲ ተሕቶ ዝነግር ዘሎ ዕያታ ጉዳይ ብሕልፊ እቲ ብዛዕባ ኔጋቲቭካ ጥራሕ ዝነገረካ ብዛዕባ ከምዚ የለካ ጥራሕ ዝነገረካ ዝብሎ እቲ ኣበጋግሱ ወሳንነት ኣለዎ ሜቢ ምናልባት እቲ ተጎልአ ሰብ ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ ሕብረት ኣምላኽ ብዙሕ ነገር ዘጋጠሙ መጉዳእቲ ስለ ዘለዎ በዛ ዓይነት እዚ ትራማ ደንበሎ ማሰይቲ ስለ ዘለዎ በቃ ነታ ማሕበር ኣምላኽ ንዓኻ ጭፍጭፍ የብለካ ኩሉ ግዜ ጉድለት የለና ይብለኒ ብዙሕ ጉድለት ብዙሕ ቆስሊ ብዙሕ ኣጓፍ ዘለና ግና መዋፅኦ ምስኡ ዘይነገረካ ተኮይኑ እቲ ሰብ ሽግር ኣለዎ እዚኣ ክተሰባህለላ ይግባእካ ጥራሕ ኮኒን እኳ ንስኻ ዘይትብቑዕኻ ንስኻ ድርቢ ኢኻ ንስኻ ሓሰረ ሓሳዊ ኢኻ ንስኻ ኢኻ እንዳበለ ጥራሕ ድዩ ብልካ በቃ ከምዘየላ ቤተክርስትያን ገይሩ ዝነገረካ ጥራሕ በኣት ዘደምዚሞ እንተልዩ ገለ ሽግር ስለ ዘለዎ እዩ ናይ ባዕሉ ሽግር ነጊሩ መፍትሕ እንተነጊሩ እኳ ግን ከምታ ናይ ራእይ ዮሐንስ ዝበልና መጀመርያ ዘለዎም ጽቡቕ ተዛሪቦም ድሕሪኡ ዘለዎ ጉድለት ሳልሳይ ደረጃ መፍትሒ ነጊርዎም ተመለሱ ተነስሑ እዚ ግበሩ ይናበለ ንኹለን ነጊርዎም ኣይደምደምን
ولا تعزخف التبهات لو دوك عندها ولا حنك صبو زي تزارب لها قل مفتحين غير واي كتملس كم زلوا كاو علق تجزخ كم زلوا عرق انا تخدملو الشاش كم زهبا اب بيت كوين يخو حي صبيا كم زلي نغيروا سلازي اتعقل بروت يتزبلنا زلو سبات انت يوم بلد انت راني كاب هزقع هي قلت راح نغيروكا ما مفتحيو كاين غيركا راح او خلو بيلكات خوين اقام ناي جزارو سو زلو سلازخونه بخمزي نوعيخا تصلي زلكا ايش تصبط راح زاربك زلو خاني مسخاني نعمل يوكلن راح حاخا سلازدلي مسخا من انت كي تخودو مسخا من انت مسوخ تصنح من انت نتعقل كبل سعاريخا حالي كلكاي طيخا اخا نالباس خاوم كاف حد تولد خلخ سعاريخا يدو ابزي كوني كم زدبال قلكا زلو مليسيو اغرغر كتوكا منفساو ነገር ካይ ዘባላሽ ወልካ ማንያቱ ዘለካ የነገረካን ዘሎ حلنا خنا حسكا خلو تنسح ابصللخ እንዳበለካ خلو نو نسخا قبوئخا حياليخا انتي لوكا اوريدي حلنا خان تسوقون زلان كلت يوم سلدي وهاد زلو نمنت هيكون كاري اموداتون كومباس كا خسر كلتيوم زوم كلتيوم صفاسي كلتيوم كاب املاخ مسفليخا زلو اتي تسفا قويصو كذا تعاطو تدربه بحرجنا املاخ سبات كسم املاخ ايصوع يزبلك هذا اذا خاني وشتها تحكينا نغيرك نحلناها وشتها وين دابلو كله لعل عليم كم بالانشنا حاف ندبلك قالو كلتي غاچومني موداتو تلليو صلمات برهانن تلبالي قان صلمات برهان تبلو نت برهان صلمات تبلو ወይ ድማ ናይ ክልቲ ሕውሱ ሳቢልካ ድንግርግር ዝበለ ነገር ትሒስካ مودات صلاخ ازياده حزوكا باغي تطفي زدل تحقي ابزا مدر زي خلنا كلت ነገር አለው مفتاح አለው ክርስትና ታሞዳታ ጽብቆቲ ነኩል ነገሩ መፍትሕ አለው አብ ክርስቶስ መፍትሕ ስለዘለው ስለዚህ ኢሉ መፍትሒ ንክርስቶስ ተላዘር ኤካም ኮይኑ ወንጌል ይክትብሎ ይከብድ ስለዚህ አሞንታ ኢና ንገብር ዘለና ተላ ኮይና እትጽቡቅ ካብቱ ወሰዶ እትጽቡቅ እትሕማቅ ዘባዘለት መጻዓት ዘሎ ካብቲ ወረሲት ካን ንስኻ መፍትሒ ጌርካ ስኻ ንኹሉ ተዓዘቦ ነትሰኒ ሓዞ ዝብል ጥቅስ ሒስካ ክትከይድ ዝምዕደካ تدا لهم كونوا بزي حاسبكم مساعات يسوس كمتيو نمالس نبتي اردنا عايشنانيو نايتفقات كودانا نهرمي مجد تعتنتي كبرات سمعتنا أقلقلت دم سلامنا إخم كتكتاتلو تانيحكم بإنترنت نتكتاتلونا أمربب حبريتا www.salamna.org ترخبونا كم أول بفيسبوك بيوتيوبن أب Voice of Salamna ترخبونا حتى رئيتو ويكا كتبركتو اتدلي حبريتا مزهلوكم Voice of Salamna @yahoo.com إلكم سردلنا صباح نتبرق هيوت زبل مدبنا كتكتاتلو بخبري نعدمكم بحرتك عيون عين مسكر قيروني قربر كزار بلو أنا تابعي لو يتون عايز قبل بحرتك عيون عين مسكر قيروني بحرتك
سوملات حازيلو استقمت أبا